We are going to first of all understand about God's plan, what God has allowed and what is happening, so we can pray accordingly. Jadi pertama kita harus tahu rencana Tuhan, apa yang sedang terjadi. Jadi kita bisa berdoa sesuai. So we have to first of all understand what is happening in this world. Jadi pertama-tama kita harus mengerti apa yang sedang terjadi di dunia ini. So as you all know, Ya seperti kita semua tahu ya, God has got a plan Tuhan punya rencana for man to be an eternal person. untuk orang itu hidupnya kekal. In other words, not the human flesh, but the soul is eternal. Tapi yang kekal itu bukan kedagingannya ya, bukan tubuhnya, tapi soul ya. Hah? Yeah, so Ya, soul, jiwa. because the Bible tells when you die, the flesh will go to the place where it came, that is to the soil, and the spirit will go to God who gave it, but the soul is the one which will go to heaven or hell. Karena Alkitab mengatakan kalau tubuh, body will go to dust ya, kembali menjadi debu, dan soul and then what? Gitu? Spirit. Spirit, Spirit and then soul and the flesh. jiwa, tubuh dan roh. So we have to know Jadi that kita harus tahu bahwa the flesh is nothing what you see outside. flesh is nothing you see outside. What you Jadi see outside. ya, you mean human actually not everything you see outside like that? Yeah, the flesh is outside. The spirit, we are talking about three: the flesh, Jadi kita the harus soul, bicara and tentang spirit. Tubuh, jiwa dan roh. Because I want to go faster, Ya, because we karena are not talking about all these things. We're going to talk about prayer. Ya, kita sebenarnya ini bukan pokok pembicaraan kita mau bicara tentang doa. But we have to understand the background. Tapi kita harus ngerti latar belakangnya. The problem is people don't understand the background. I want to pray. That is the problem. Nah, masalahnya banyak orang kan doa tanpa tahu masalahnya. And sometimes when problem comes, people think, oh no problem. I mean, people tell, no tribulation. Sorry, I don't understand. First what? People don't want. People even pray that there should not be any tribulation. Ya orang malah berdoa, Tuhan kalau bisa nggak ada tribulasi gitu. And there is somebody even told, oh, I am praying that the devil has to repent. The devil has to repent and get saved and go to heaven. Malah lucunya ada yang bilang gini, Pastor saya mau doa bisa nggak supaya iblis bertobat dan masuk surga. This is real. No, I'm not telling this thing. Ini benar loh, ada yang tanya kayak gitu, Pastor This bisa is- nggak sih gitu. A pastor told to a senior believer, and the senior believer asked me. Jadi ini pendeta tanya kepada orang percaya yang senior, terus orang itu yang tanya ke saya. So he told her, already that I want to pray and make the devil repent. Jadi dia bilang saya mau berdoa, mau buat supaya iblis bertobat. So the problem is we don't know what to pray, how to pray, and why to pray. Masalahnya kita tuh banyak ya orang tuh nggak ngerti bagaimana berdoa, apa yang harus didoakan. So if you have to know if you are going to pray for a particular point, you have to know about the point. Jadi kalau kita mau berdoa untuk poin tertentu, kita harus tahu tentang poinnya itu. So we have to know about this background. Kita harus tahu backgroundnya, What is behind this? apa dibalik ini semua. Unless the purpose is fulfilled, the Kecuali, problem will not go. you mean the root ya? Yeah, the purpose. Ya. Kecuali tujuannya digenapi, unless the purpose is fulfilled, then what did you tell? Unless the purpose is fulfilled, Kecuali the tujuannya problem will not digenapi, go. maka masalahnya nggak akan pergi. You know, a test
is to promote. Testing itu untuk promosi. But if there's no test, there's no promotion in the school. Kalau nggak ada tes, ya kayak anak sekolah yang nggak bisa naik kelas, nggak ada tesnya. So the thing is, we have to understand the purpose why God has allowed this situation. Jadi kita tuh harus tahu tujuan Tuhan apa sampai ada situasi seperti ini. Now, please understand what is happening. Nah, kita bisa coba mengerti apa sih sebenarnya yang sedang terjadi. We are in the end times. Sekarang ini kan kita udah di end times, akhir zaman. Maybe shortly the tribulation might start. Kita nggak tahu ya kapan aja masa tribulasi bisa tiba. Because one of the main things, one of the main signs is what? Jerusalem, where it has to be the capital, it has to come back to God, is already done. Karena kan salah satu tanda adalah Yerusalem itu kembali ke Israel. Nah sekarang kan Yerusalem udah menjadi bagian dari Israel gitu, even though it is not fully under Israel, meskipun sekarang kan belum penuh, the embassy is already moved there. Belum penuh menjadi ibu kota Israel, tapi ada beberapa embassy, kedutaan yang udah pindah ke Yerusalem. So what is happening? Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? If the Temple Mount is built within, it's only 18 hours, they will build and they can worship, and that means what? Christ is going to come and there's going to be a rapture. Ya kalau misalkan kejadian bait suci itu hancur terus dalam 18 jam bisa dibangun, wah itu kita dekat sekali dengan rapture. So when you're sleeping, already it's done, finished. Bisa aja kita lagi tidur itu udah terjadi. Even for that, bahkan untuk hal itu, there is a red heifer which has to be sacrificed that is also born already. Ada lembu merah ya sebagai syarat untuk buat pengudusan bait suci yang baru itu juga ada yang mengatakan malah udah ada gitu. So we are somewhere close, okay? Jadi kita ini nggak kayaknya udah deket-deket deh gitu. Because the Bible tells there are many signs, okay? Di Alkitab kan dibilang ada banyak tanda-tanda. If you read in Matthew 24, Kalau kita lihat di Matius 24 ya, in Revelation, in Daniel, ada juga di Wahyu, di kitab Daniel, many signs are there. banyak tanda-tandanya di sana. Many earthquakes everywhere, Banyak gempa bumi, and wars, and perang. so many signs are there. Jadi tanda-tanda yang di Matius 24 itu hampir semuanya emang udah terjadi. Dan sekarang tuh makin intens ya, You see, makin but there is no intens. earthquakes now. Tapi nggak kayak sekarang kan, nggak ada gempa bumi, And there is no war. juga lagi nggak ada perang. In fact, all are united together and doing something else. Malahan sekarang ini negara-negara lagi bersatu tapi melakukan sesuatu yang lain. So what is happening? Jadi apa sih yang terjadi, yang sedang terjadi? This is very, very important. We have to understand. Nah ini yang penting yang kita harus mengerti. Now, there is supposed to be a G20, the great countries, the big countries, 20 of the countries are Harus supposed to have a meeting in November. mestinya ada pertemuan G20 bulan November. But 26, day before yesterday, they had an emergency meeting and discussions and things like that. Tapi tanggal 26 kemarin ada pertemuan yang mendesak lah, mungkin karena situasi yang sekarang ini sedang terjadi ya. Now, what is that they are planning probably? Jadi apa sih yang mungkin mereka rencanakan? They want to connect, they want to maybe all work together and work in unity, work in oneness to solve this international global problem. Jadi ada kemungkinan, kita nggak tahu ya, mungkin mereka mau diskusi sama-sama untuk gimana mengatasi masalah global yang sekarang sedang dihadapi dunia. Because there are 4 countries, 4 big leaders already asked Modi, the Indian Prime Minister, how they are handling this situation.
Ya karena ada 4 pemimpin, 4 leader of big countries asking Modi. Jadi ada 4 pemimpin negara yang besar atau yang maju tanya ke Perdana Menteri India. Because India having so big population, the Nah. death and the people affected are still less compared to the population and the ratio. Ya karena kan di India sampai hari ini ya kan India kan populasi nomor 2 terbesar di dunia. Tapi yang efek yang terinfeksi terkena corona dia masih sedikit jumlahnya, padahal negerinya kan besar sekali India. So today, if you see, Jadi hari or I ini mean, yesterday lah, 512,000 people are affected globally. how much? 512,000. 512,000 people. 512.000 orang yang udah In terinfeksi 201 countries. di 201 negara. Wow. I don't know even how many prime ministers or how many people even have gone to 201 countries, but these germs, this virus has gone unto 201 countries. Tapi saya nggak tahu ya gimana orang pergi ke 200 berapa negeri ini. Tapi virus ini udah sampai ke 200 berapa negara tadi yang disebutin. 23,500 people already died. 23,000 orang sudah meninggal. So what is happening? Jadi apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? There is something happening Ada sesuatu yang sedang terjadi which yang two things. The Nah, devil is working mungkin iblis sedang bekerja and God has also allowed this situation. dan Tuhan juga izinin keadaan ini. Why God has allowed this situation? Kenapa Tuhan izinin keadaan ini? Because we are in the end times. Karena ini kita udah masuk akhir zaman kan sekarang. So we need to come close to God. Jadi kita perlu datang dekat dengan Tuhan. The Bible tells in the last days they are busy, people are going here and there. Alkitab kan juga bilang di akhir zaman orang busy, sibuk pergi ke sana kemari. You can see 20 years before, 15 years before, there's not so much of transportation, there's not so much of airline companies, and there's not so much of people traveling. Kalau kita lihat 15 tahun yang lalu orang traveling nggak sebanyak ini, transportasi juga fasilitasnya nggak sebanyak seperti sekarang. People are so busy with their job, business, and everything, Orang-orang sibuk kerja, bisnis dan lakukan semua. and recreations. Ya rekreasi. And I have some friends, Saya punya temen ya, and of course they are not Christian friends. ya dia teman sekolah lah gitu. I see them, okay lah, they've done a hard work, they are blessed, and every now and then going holiday here, holiday there, and they be there. Ya jadi mereka itu ya mungkin udah kerja keras masih masa mudanya, jadi sekarang udah pergi ke sana, pergi ke sini, jalan-jalan terus. In other words, what I'm trying to tell, Maksud saya yang ingin saya sampaikan adalah people are so busy, orang-orang tuh sibuk banget but don't have time to look for God. dan nggak punya waktu untuk mencari Tuhan. So in fact, now what is God? Why did God allow this? Nah sehingga kenapa Tuhan izinin ini semua terjadi? How can a small virus can go reach 201 countries? Virus yang cuman kecil itu gimana bisa sampai menyebar pergi ke 201 negara? How is this happening? Gimana bisa terjadi seperti itu? This is what we have to understand. Nah itu yang perlu kita mengerti. So, something else is working. Jadi ada sesuatu And yang bekerja di for situ. God to allow this, there is a reason. Dan bagi Tuhan untuk mengizinkan ini terjadi, itu pasti Tuhan ada reasonnya, ada alasannya. So, we have to know that. Nah itu yang kita perlu tahu. So don't keep praying blindly, Lord, Lord, remove the virus, remove the virus. We have to know what to pray. Jadi kita jangan berdoa
cuman Tuhan hilangin virus gitu kan. Tapi kita harus tahu hal-hal kenapa diizinkan Tuhan supaya kita doanya ya In fact, tepat tujuan gitu. otherwise, we will be praying, Lord, remove the virus, but the purpose of God, which God allowed, doesn't happen. Ya tapi kita doa-doa misalkan Tuhan virus ini supaya pergi, padahal Tuhan izinkan karena ada tujuannya. So we have to fulfill the purpose which God has allowed this. Jadi kita pertama harus menggenapi dulu tujuan sampai diizinkannya virus ini. Amen. So we have to know the cause or the purpose of God so that we accordingly pray. Jadi kita harus tahu tujuan Tuhan. What again? We have to know the purpose of what? God, so that we Kita harus can tahu pray accordingly. tujuannya Tuhan supaya kita bisa berdoa sesuai dengan tujuan tersebut gitu. Is that what you Yeah. mean? Yeah. So first of all, we have to know Ya, jadi pertama the kita harus reason, tahu the purpose. alasannya, tujuannya. Otherwise, what we are doing now? Oh Lord, please help me. Ya What? kan kita nggak bisa cuma Tuhan tolong saya. Apa? Bisnis No saya. business. Nggak ada bisnis. No job. Nggak ada kerjaan. Oh, I don't know about the future. Terus saya nggak tahu masa depan saya. I cannot do anything. Only sitting inside the house, looking at the four walls. Saya nggak tahu lagi nih, cuma di dalam rumah ngadepin 4 tembok. No use of those kind of prayer. Kalau doa-doa yang cuma kayak gitu kurang berguna. So we have to know Jadi kita harus the tahu purpose or the reason why God allowed this. tujuan atau alasan kenapa Tuhan izinkan itu. So let me explain about that. Nah, saya akan jelaskan mengenai itu. The end time, as I told you, has come. Tadi saya kan katakan end time itu kita udah tiba lah, kita udah tiba sekarang di end time. I don't say that it's going to happen immediately. Tapi maksudnya bukan langsung terjadi, ini baru menuju end time. Udah istilahnya udah aromanya In end fact, time. God Tapi is belum benar-benar allowing kiamat. the situation to prepare the church, prepare the body of Christ, prepare the souls. Dikit-dikit gimana? In fact, what again? Tell me. God is Sebenarnya preparing Tuhan sedang menyiapkan the body of Christ, tubuh Kristus, and then the souls. jiwa-jiwa. Because the Bible tells John chapter 3 and 16. Karena Yohanes 3 ayat 16 For mengatakan, God so loved the world that He gave His only begotten Son. karena demikianlah Allah mengasihi seluruh isi dunia sehingga diberikannya lah anaknya yang tunggal. So that means what? God loves all the souls. Artinya apa? Tuhan mengasihi seluruh dunia, semua jiwa-jiwa Tuhan He mengasihi. doesn't want any soul to perish. Tuhan nggak mau ada jiwa yang binasa, itu bukan keinginan Tuhan. So God Jadi Tuhan prepared us, mempersiapkan and all the kita, animals too. bahkan semua hewan-hewan juga. Even they worship. What? They will. Even the animals also worship. Oh, maksudnya gini. Jadi Tuhan itu bukan cuma disembah manusia, hewan-hewan juga menyembah Tuhan. You have to give this In example. Psalm today. 150 and verse 6, Di Mazmur 150 ayat 6 ayat verse 6, 150 ayat 6, the 6, Bible tells like this. Alkitab bilang seperti Let ini. everything that has breath Biarlah segala sesuatu yang mempunyai, Praise yang Him. bernafas, worship Him. memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hello. Are you there? Are you listening? Masih pada dengerin nggak? Why I'm asking this question? Kenapa saya This tanyain is one of the important pertanyaan points we have to ini? know. Karena ada poin yang penting yang kita harus tahu. Even He wants the animals to worship Him, to praise Him. Bahkan dia mau hewan-hewan untuk praise Him and worship, memuji dan menyembah Dia, menyembah Tuhan. Do you see the cow? Do you see the cock? Do you see the animals? In the early morning, people who are living near the zoo, people who are living near the natural Jangan atmosphere. panjang-panjang, wait.
Jadi gini, pagi-pagi kita lihat ya ayam udah berkokok gitu kan, and then what else? Cock and then what All else? the animals, Hewan-hewan ya, birds. burung-burung pagi-pagi tuh udah bersuara, udah memuji Tuhan If you have gitu the loh. villages, Orang-orang yang tinggal di desa, or people yang masih working ada in zoo, hewan-hewan seperti itu, atau orang-orang yang bekerja di atau yang tinggal dekat zoo, dekat kebun binatang, you can see hear the sound pagi-pagi in the morning. pasti kita dengar burung bernyanyi, ayam-ayam berkokok. What gitu. they're doing? Apa yang mereka lakukan sebenarnya pagi-pagi They are itu? worshiping. Ya, itu burung dan ayam itu yang berpagi-pagi bernyanyi itu mereka sebenarnya lagi menyembah Tuhan, lagi memuji Tuhan. So God prepared Jadi Tuhan mempersiapkan kita. the angels, Oh, bukan kita ya, sorry. Jadi Tuhan mempersiapkan malaikat. and in Job chapter 1, Dan- Job chapter 2 verse 1, Ayub 2 2 chapter 1, Ayub wait a you minute. can see 2 ayat that 1. the sons of God came and present themselves before God. Dikatakan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Jadi di situ anak-anak Allah datang menghadap Tuhan. So, what is happening? Apa yang terjadi? The sons of God came, Anak-anak Allah datang, and when they will fall, dan saat iblis jatuh, he brought 30% of them. bersama dengan dia, dengan iblis kejatuhannya, 30% malaikat-malaikat juga ikut dibawa So turun. he created a man, human being, or man, or Adam, in the very image of God, and not only in the image of God, but as his son, as it is written in Luke. Ya, jadi saat itu iblis sudah pergi kan, sudah jatuh. Itulah saatnya Tuhan menciptakan manusia. God create man, and then for what? God created man in his own image in Sesuai- Genesis, in the book of Genesis. Sesuai dengan gambarannya, itu seperti yang tertulis di kitab But Kejadian. what happened? Tapi apa yang terjadi? In Luke, Di Lukas, the Bible tells what? Alkitab katakan apa? Adam is Adam created not diciptakan only in the image of God, but as Son of God. bukan hanya diciptakan sebagai seperti gambaran Tuhan, tetapi juga dia disebut anak Allah, anak Tuhan. Amen. Amin. So we are created as the sons of God, children of God, Jadi kita diciptakan sebagai anak-anak Tuhan to worship God, untuk menyembah to Tuhan, praise God, untuk memuji to Tuhan, be in the presence of God. untuk senantiasa berada di hadirat But Tuhan. we did sin Tapi kemudian kan manusia jatuh dalam dosa ya, kita semua and tahu ya. become the child of devil. Dan ya jadi anak setan, anak iblis karena udah jatuh dalam dosa. So what happened? Sehingga apa yang We terjadi? are no more children of God. Waktu itu kita bukan lagi anak Tuhan karena udah jatuh. So God has to send Jesus Sehingga Bapa harus mengirim Tuhan Yesus to restore the relationship. untuk memulihkan lagi hubungan manusia dengan Bapa. Now, please understand. Nah, ini God yang has to kita make the mengerti. sinless man. Tuhan harus membuat, God has to make the sinful man to be sinless. jadi gimana caranya Tuhan tuh ingin membuat kita yang udah jatuh dalam dosa, yang udah penuh dosa, gimana supaya jadi sinless, jadi nggak berdosa, And to have the character, the nature of Christ. dan supaya punya karakter dan tabiat seperti Kristus. The problem is what? Wait, that's why he sent Jesus, right? That's what you're going to tell, right? Already I told. Yeah, that's what I have to translate. Jadi karena itu Yesus dikirim untuk membuat supaya anak manusia yang udah berdosa jadi nggak berdosa, karena Tuhan Yesus yang nggak berdosa turun, akhirnya dia angkut dosa manusia. Tuhan Yesus dibuat jadi berdosa gitu.
Huh? Screen. Only if you go back, the screen is bright. Oh ya. So, sorry for interrupting because we are on the screen. It is, if she comes friend, I think the screen become dark. Okay, because I'm just watching here also, so I just wanted to see what's happening. Okay, sorry for this thing. So what is happening, we have to understand. Jadi apa yang terjadi kita harus mengerti. God has got a bigger purpose in allowing this. Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar lagi in Allowing this coronavirus. Oh, dengan mengizinkan coronavirus ini. We are talking about coronavirus. Sometimes people forget what we are talking. Okay, so we are talking about coronavirus. Okay, why did God allow this? That's what I'm trying to talk. Ya, jadi kenapa sih Tuhan izinin ini? So we know how to pray. Supaya kita tahu gimana cara berdoanya. So don't pray, oh Lord, remove coronavirus. Ya, jadi Okay. nggak bisa doanya cuma Tuhan hapusin deh coronavirus gitu. Padahal untuk itu kan Tuhan ada tujuannya, Tuhan izinkan. I already told you God is going to remove it shortly. Ya, kemarin kan saya udah bilang ya, Tuhan akan menghapuskan. God has told me that. Okay. Dan udah ada ketetapannya lah. But the problem is, Tapi masalahnya adalah don't take it as a granted one. jangan take it as granted, menerima itu ya apa ya, nggak menghargainya gitu. Cuman The key- ya emang udah harus gitu. Jangan, kita The- nggak boleh punya attitude yang seperti itu. The key of closing this coronavirus, Kunci untuk menyelesaikan coronavirus it is in ini your hands. ada di tangan kita. That's why I want to talk about that. Itu sebabnya itu yang ingin saya bicarakan. So we have to know the purpose and pray according to that. Jadi kita harus tahu tujuannya dan berdoa sesuai itu. Okay. So God allowed this situation for a purpose. Jadi Tuhan mengizinkan situasi ini untuk satu tujuan tertentu. Because we are closer to the rapture. Karena kan sekarang kita udah dekat dengan masa rapture ya. I don't say it as the next 1 month, next. Maksudnya bukan bulan depan No. atau Oh, this is after this. No. I'm not. bukan talking abis about that. ini gitu, bukan. Cuman ya istilahnya udah agak-agak inilah So we have to know. bunyi-bunyinya udah kedengeran gitu. We have to understand. Jadi kita harus mengerti God has got a purpose. Tuhan itu punya tujuan. What is the purpose? Tujuannya apa? 2 things. 2 hal. Number 1, Nomor 1, the body of Christ or the believers. tubuh Kristus atau orang percaya. They have to come back to the original love, the first love of God with God. Harus kembali pada cinta mula-mula kepada Tuhan, So you praise Him, you yaitu worship Him, memuji Dia, You thank menyembah Him. Dia, mengucap syukur padanya. and in fact, it's not only the kind of thing which you got in the salvation, but going back to the position of Eden. Ya, bukan hanya seperti waktu kita baru diselamatkan, tapi malah Tuhan ingin kembaliin sampai cinta mula-mula waktu manusia pertama di Eden. In Di Taman Eden, Eden. people lived, Adam and Eve lived until they sinned, they lived without sin. Jadi di Taman Eden, what they live Without sin. di Taman Eden tuh mereka hidup nggak berdosa. The Bible tells those who were born Alkitab katakan mereka yang by lahir God shall not do sin. oleh Roh Tuhan nggak akan melakukan dosa. So in other words, Jadi dengan kata you're lain, not supposed to do sin. harusnya ya kita jangan lakukan dosa gitu loh. Idealnya seperti itu. You understand? Yang ngerti ya? So you are not supposed to have sin, you are not supposed to do sin. Jadi kita sebisanya usahakan untuk menjauhkan diri dari dosa. The Bible tells what? Alkitab bilang apa? You get saved, but sustaining in the salvation, those who stand till the end shall be saved. Ya, dikatakan engkau udah diselamatkan, kerjakanlah keselamatan itu dengan baik dan bertahanlah sampai akhir, dikatakan. So God is preparing, molding us.
Jadi sekarang Tuhan lagi mempersiapkan kita, membentuk kita. This is not a tribulation time, okay? You have to understand. Ya, sekali lagi saya ingatkan, sekarang ini bukan masa tribulasi ya. But it is Tapi ini preparing us to move close to God. mempersiapkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tribulation period is different. Masa tribulasi itu berbeda. It's not testing. Masa tribulasi itu ya bukan testing kayak sekarang ini kan masih testing. There's no promotion. Jadi testing itu biasanya kan ada promosinya karena tesnya lulus. Kalau tribulasi nggak ada cerita-cerita testing. Tribulation what? Tribulasi apa? They will cut your tongue. They What? will ask you to do all No, kind of no, things. no second chance ya. Jadi kalau tribulasi itu ya nggak ada testing naik kelas. Pokoknya salah apa, lidahnya dipotong, tangan dipotong. Pokoknya zaman yang udah parah banget, udah nggak ada chance lagi. So I'm not going to talk about so detail all those. Ya jadi Okay? sekarang saya mau nggak bicara itu dulu But secara part by detail part, ya. I will be talking every day. Tapi setiap hari nanti saya akan sedikit demi sedikit jelasin. So let us know how to pray today. Jadi sekarang kan sesuai dengan yang saya bilang kemarin ya. So eh, tribulation mengenai doa. period is something which is going to happen later. Jadi masa tribulasi itu sesuatu yang akan terjadi nanti, bukan sekarang. And who will be saved in tribulation? Terus siapa yang akan nanti diselamatkan The masa Bible tells in tribulasi? Revelation Wahyu mengatakan, Alkitab mengatakan dalam Wahyu 144,000 Jews, 144,000 from the tribes, 12,000 of each tribe. It is very specifically written. ya, jadi sangat jelas itu dikatakan 144.000 orang Israel dari 12 suku di antaranya yang akan selamat. Oh, don't tell me that all of Jews will be saved. Jadi bukan berarti semua orang Israel itu diselamatkan, enggak juga. So that is a different thing. Itu juga ada topik pembicaraan yang lain mengenai itu. But for us, Tapi bagi kita, bagi This is the Anda, time. saya, inilah waktunya. you have to prepare yourself. Engkau harus mempersiapkan dirimu. That's why Itu sebabnya God has put you inside four walls. Tuhan mengizinkan kita ada di dalam rumah. In Isaiah 26 and verse 20, Dalam Yesaya 26 ayat 20 what does it tell? itu bilang Go apa? and shut yourself inside the room. Ya, bersembunyilah di dalam rumah. And what do you do there? Dan apa yang kau lakukan di sana? Go read the Bible. Ya, baca Alkitab. Because you have to know the law. Karena kita harus tahu I want to ask you one question. hukum Tuhan. How many of you have read the Bible fully? Nah, saya mau tanya nih, berapa dari kita yang udah baca Alkitab We dari are Kejadian Wahyu? so busy with the business, Banyak orang terlalu sibuk dengan so bisnisnya, busy making our children to study, sibuk urusin pendidikan anak-anak. well, even maybe if, in the 5th standard or maybe until 8th or 10th standard, they have to carry so many books and they have to study all the books. If they don't study and fail, you hit them, you punish them. You don't want to Don't send them too to long. school. Contohnya nih ya, anak kelas 5, standar 5 sampai standar 10 aja, kalau kita lihat kan mereka bawa ransel tuh sampai panjang, tebel banget. Dan itu kita minta mereka harus hafal, harus belajar. Kalau mereka tesnya jelek, ada orang tua yang pukul mereka, maksudnya supaya mereka rajin gitu. So what's happening? Apa yang terjadi? We make other people study, our children study, the teachers make the students study, but we don't have time to study the Bible, which is only this much big. Ya, lucunya nih paradoksnya, kita berusaha anak-anak pelajarin itu buku yang segitu banyaknya. Tapi kita sebagai orang tua, Alkitab yang cuma satu buku segini, kita kalau sampai kita nggak bisa nyelesain kan rasanya ya ampun gimana gitu ya. Harusnya kita harus selesaikan Kejadian Wahyu. Because the Bible tells what? Karena Alkitab katakan apa? In Revelation, Dalam kitab Wahyu, chapter 1 and verse 6, Wahyu you are kings and 1 priests. ayat 6, engkau mana ini? Nah ini dia. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, menjadi raja dan menjadi imam. Not only that. Bukan hanya itu, 1 Corinthians, 1 Korintus chapter 6 and verse 2. 1
Korintus 6 6 ayat 2 dan ayat 3. 2 dan 3. Here the Bible tells, Shall I read or you not? shall judge Hmm? the what? People in verse 2. In 3 you shall judge even the angels. Jadi dikatakan kita akan menghakimi, bahkan ayat 3-nya, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Verse 2 it tells you are going to judge the people. Ayat 2 dikatakan kita akan menghakimi dunia. What does the Bible tell here? Hello? What does the Bible tell here? Don't you know? The problem is we don't know that we are going to judge even the angels. Alkitab kan sini bilang tidak tahukah kamu. Itu dia. Banyak orang memang tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya diberi kuasa untuk bahkan nantinya menghakimi malaikat-malaikat. Hello, be happy that you are going to judge and not to be judged. Ya, kita harus bersukacita ya bahwa kita ini nanti akan menghakimi, bukan dihakimi. So, if you have to be a judge, then you have to know the law, which is the Bible. Jadi kalau kita harus nanti jadi hakim, kita harus tahu buku hukumnya, yaitu Alkitab. Jadi harus baca Alkitab. Hallelujah. Read the Bible. Bacalah Alkitab. Some people tell what to do, I don't know, from morning till evening. Nah, ada yang bilang, aduh, aku selama masa di rumah ini sampai bingung, dari pagi sampai sore mau ngapain aja. I'm stressed, Muter-muter no di rumah. business, no nothing. Stres, katanya nggak ada bisnis, nggak ada apa, nggak tahu ngerjain apa. God has purposefully put you inside the four walls so you can what? Study the Bible and know the law and get prepared to be a judge. Jadi Tuhan, kita harus tahu jangan stres kalau di rumah, mondar-mandir, dapur, kamar mandi, kamar apa, jangan. Kita harus tahu kenapa kita di rumah ini, karena Tuhan mau kita pelajari Alkitab, baca Alkitab, karena kan kita dikatakan nanti akan menjadi hakim gitu. Jadi harus tahu hukumnya kita untuk menghakimi. Don't too long. So don't be busy with Jadi jangan sibuk what? apa? Jangan sibuk. With phone. Jangan sibuk dengan Facebook. telepon, dengan Facebook terus, maksudnya Watching selama the ini videos, nonton video, watching the YouTube, nonton YouTube, or in the Facebook communication, FaceTime. FaceTime dan FaceTime, sebagainya. that Padahal Tuhan sediain kita waktu di dalam rumah ini untuk diantaranya adalah mempersiapkan kita baca Alkitab. If you don't know the Bible, Kalau misalkan kita nggak tahu Alkitab, if you don't know the law, kita nggak tahu hukum, how you are going to judge the people and the angels? bagaimana kita mau nanti jadi hakim untuk menghakimi manusia dan untuk menghakimi malaikat? So we have to know Jadi kita harus tahu God is allowed this situation bahwa Tuhan itu mengizinkan situasi seperti ini so that you don't go out anywhere. supaya engkau benar-benar udah dijaga di dalam rumah, nggak pergi-pergi kemana-mana. Because the pastors teach you, Sunday class teach you, everybody teach you, read the Bible, but we are so busy that we don't have time to read the Bible. Ya karena kan dari kecil, dari sekolah minggu, remaja, pemuda sampai udah gereja selalu diajarin untuk baca Alkitab. Tapi ada orang yang udah lewatin sekolah minggu, remaja, pemuda, dan masih belum selesaiin Alkitab yang cuma satu buku. First, please understand how to read. Nah, pertama, bagaimana cara membaca Alkitab? Read the Bible. How to read the Bible means From Genesis, dari Kejadian, and then from Matthew. kemudian dari Matius, So for example, morning, misalnya pagi read Proverbs. baca Amsal. Every day one proverb. Setiap hari satu Amsal. Amsal itu kan ada 30. This make it as a lifestyle. Ya buat ini menjadi gaya hidup. Okay, Proverbs 1 chapter 1, starting on first Ya until jadi 31st, 31, because there are 31 chapters. ya jadi Amsal 1 baca pas tanggal 1, Amsal 2 pas tanggal 2. Ini Amsal kan ada 31 ayat. It Pasal is for the ya. leaders and the kings and for wisdom. Yaitu untuk terutama orang pemimpin-pemimpin atau raja-raja untuk memperoleh hikmat. Itu ada kunci kehidupan banyak sekali di Amsal itu. Number 2, Nomor 2,
read Genesis baca kitab Kejadian and Matthew. dan Matius. Combine Maksudnya the terus. Old Testament and the New Testament. Jadi gabungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Okay, this is for you every day, Ya, okay? jadi untuk kita baca setiap hari. Sorry, But- but I have to explain dulu. Untuk kejadian tuh bukan cuma kejadian, terus kejadian sampai Maleaki sampai terakhir. Matius juga bersamaan terus sampai Wahyu gitu loh. Terus- But now you are at home. tapi sekarang ini kan kita lagi diharuskan di rumah oleh keadaan. Read every day, Baca setiap hari. maybe 10 chapter in the morning, Kalau bisa 10 pasal pagi-pagi, evening 10 chapter. malamnya 10 pasal. I'll tell you something. Perjanjian baru, perjanjian lama ya. Di luar Amsal. I have been trained to read the Bible from small. Nah, saya tuh dari kecil emang udah dilatih baca Alkitab. If you don't read and tell the sons by heart, we will Dulu. not have the dinner, we will not have the lunch on the Sunday. Dulu waktu kecil orang tua saya ajar, pokoknya harus hafal ada ayat tertentu gitu yang dikasih tugas. Kalau nggak hafal, hari Minggu makan siangnya di skip kalau nggak hafal. No Jadi food. itu nggak ada makanan. Jadi itu kupon untuk makan siang hari Minggu, yaitu ayat yang harus dihafalin gitu. But I'll tell you something. Tapi When God touched me especially, waktu Tuhan menjamah saya secara khusus, there was football going on, football match, World Cup is going on, cricket is going on. You know what? I don't see at all. I was reading the Bible very seriously to complete it. waktu itu saya benar-benar dijamah Tuhan dan cinta Tuhan, benar-benar ingin cari Tuhan meskipun ada pertandingan bola, pertandingan kriket atau apa aja, saya tetap nggak keluar. Saya pengen buru-buru gitu menghabiskan Alkitab. You see my Bible, it will be all colorful, different colors. Every color means something. I know that. Ya, jadi kalau lihat Alkitab saya, wah ada warna-warni. Warna ini artinya apa, warna itu artinya apa, itu cuma saya yang tahu. Nowadays everybody use the Bible, they use the phone. Ya, kalau sekarang kan It's semua okay. But the Alkitab thing ini- is, if you have the Bible, paper Bible, you can mark. Ya, tapi penting punya Alkitab yang You can have a photo memory. yang ini yang biasa gini, karena di sini kan kita bisa taruh footnote, bisa taruh catatan-catatan. Now, because we are not talking about this thing, so we have to understand what is the purpose. So we are going to pray and we have to know how to pray. So we are not spending more time on this, okay? So we are going to go fast. So read the Bible Jadi kita and tell your children to read the Bible. jadi harus baca Alkitab, ajar anak-anak kita juga baca Alkitab. I think like some countries like in India, there's no exams, like in Indonesia also. Angkat Indonesia kayaknya tahun ini ya nggak ada ujian. So better Di make them to study the India Bible. India also there is no exam. I don't know, maybe. So don't keep worrying. Do your job, the purpose, what God has allowed. Fulfill the purpose. Ya, jadi jangan kita khawatir terus ini mengenai corona. Tapi yang penting sekarang kita kan udah tahu tujuannya apa. Nah, kita harus penuhi tujuan itu, yaitu kita harus benar-benar mencari Tuhan, baca Alkitab. Kalau semua anak Tuhan udah menggenapi tujuan Tuhan, melockdown kita di rumah kita, maka ya kalau tujuan udah digenapi, ya alat untuk buat itunya bakalan dihilangin gitu. So read the Bible. Jadi baca Alkitab. The next thing, Yang berikutnya pray. berdoa. What is prayer? Apakah doa? Many times we think prayer is something which we have to keep on what? Putting complaint and thinking that God is a complaint box. Banyak kali kita berpikir Tuhan itu adalah complain box, kotak komplain, kotak apa ya, kotak komplain. Jadi begitu menghadap Tuhan langsung semua komplain kita, Tuhan sih ini begini tuh sama saya, aduh Tuhan, pokoknya bukan seperti itulah doa. People always want to complain and they think there is a prayer.
Dan banyak orang salah pengertian, kompleks menghadap Tuhan langsung komplain dan mereka merasa itu adalah doa, padahal doa bukan seperti itu. You have to understand, Kita harus ngerti Jesus, Tuhan Yesus, please understand this, Jesus himself who is the Son of God, Tuhan Yesus sendiri adalah Son anak of Allah. God, and what did he do? Dan apa yang dia lakukan? He prayed all night. Dia berdoa sepanjang malam. But we don't have time to pray. Tapi banyak dari kita tuh nggak punya waktu untuk berdoa. Man is created 8 hours to work, 8 hours to have a relationships, social things, and 8 hours Don't too to long. sleep. Manusia diciptakan 8 hours for what again? 8 hours to work, Manusia diciptakan 8 tahun untuk 8 jam untuk bekerja, 8 hours to sleep, 8 jam untuk tidur, and 8 hours to have relationship, dan 8 jam untuk to do memiliki his personal things. hubungan dengan dengan orang, kehidupan sosial lah, untuk melakukan Because hal-hal he's yang having dia family, karena kan ada keluarga, he has to do maybe some things. mungkin harus melakukan sesuatu. So God has allowed all these things. Jadi Tuhan izinkan ini But semua. today what's happening? Tapi sekarang apa yang terjadi? People are so busy. Orang tuh sibuk banget. Even if they have limited time, extra time, Bahkan kalau ada waktu lebih, make it more busy going for holiday and here and there. malah ada waktu lebih malah dipakai untuk lebih sibuk lagi pergi ke sana kemari. So now you see, Jadi sekarang kita Jesus lihat himself is Jesus himself prayed. Tuhan Yesus sendiri berdoa. He prayed all night. Tuhan Yesus berdoa sepanjang malam All day he was ministering. dan siang-siang dia melayani Tuhan. Wherever he went, people following him. Kemana Tuhan Yesus pergi, orang-orang mengikuti dia. Jesus said even the foxes have pits, but for the Son of Man don't have a place to sleep even. Malahan Tuhan Yesus mengatakan untuk serigala ada tempat untuk menaruh kepala, tetapi untuk anak manusia nggak ada. But what is he doing? Tapi apa sih In the dia night. kerjakan malam-malam? You think praying is going and complaining? Apakah dia pergi komplaini, menyatakan komplain, mengeluh? No. Bukan. He is communicating to the Father. Dia berkomunikasi dengan Bapa. So he get the details. Jadi dia ada di he gets the That's detail why of- in John chapter wait, he 12, detail what? he get the details. Details. Dia ada details. So what they detail in the book of John, what I see my Father do, what my Father told, that is what I do and tell. Makanya dia katakan dalam kitab Yohanes, apa yang Bapa saya katakan itu yang saya kerjakan. So in other words, Jesus did not talk anything beyond what the Father told in the night or in the prayer. Jadi Tuhan Yesus itu melakukan nggak lebih dari apa yang dikatakan oleh Bapaknya saat ia berdoa. You understand? Nah, kita ngerti ya. But what we do, Tapi apa prayer yang is kita we think it's a lakukan? complaint box. We get complain to God, asking. Okay, I want Yeah. this, I want that. Blah. Banyak orang itu berdoanya tuh ya minta atau mengeluh. That's why many times our prayer is not answered. Itu sebabnya banyak kali doa-doa nggak terjawab. So I want to tell you, Nah, first saya of ingin all, sampaikan how to make your prayer pertama bagaimana membuat doa workable. bisa bekerja, doa kita bisa bekerja. A righteous man's prayer Doa orang benar shall be answered. That's what the bila Bible- didoakan dengan sungguh-sungguh akan dijawab Tuhan. Okay, now, if you have papers, please take it down. I want to tell some things. Nah, kalau ada kertas bisa dicatat How the prayers work bagaimana caranya doa itu bisa and bekerja why the prayers don't work. dan gimana doa itu nggak bekerja, nggak terjawab atau nggak bekerja, nggak menghasilkan. I don't want to talk about something, but I have to talk to you and telling you something, a real fact. Ya, saya ingin menyampaikan fakta yang nyata. Many times, Banyak it's kali the same experience of people who walk with God, who are men of God.
Ini apa yang dialami oleh orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Oh Lord, Pastor, I prayed, I fasted, I did that, I did this and do everything, but nothing happened, no answer. Aduh, Pak Pendeta gimana nih ya? Saya udah puasa, udah lakukan ini, udah lakukan itu, tapi doa-doa belum terjawab. But I come to you, Tapi saya datang padamu. oh, you prayed and God answered. Engkau doa dan Tuhan jawab. So in our ministry, so many people healed, so many people delivered. Dalam pelayanan kami banyak yang memang juga Tuhan udah sembuhkan, You Tuhan can see in bebaskan. the YouTube Jesus Power 77. Bisa dilihat ya di Jesus Power 77 di YouTube-nya VJ Ministry. And you can also see in VJ Ministries. You can Dan see in Facebook. juga bisa lihat di Facebook, You can see in VJMinistries.com. di vjministry.com. You can see VJ Ministries anywhere. You can see there are so many social media and website. Ya bisa lihatlah di browse di Google ada VJ Ministries itu kan. I want what I'm trying to tell you. Nah yang ingin saya sampaikan adalah We have to know kita harus tahu the purpose, tujuan and we have to be qualified for our communication to reach God. dan kita harus qualified, kita harus cukup qualified untuk to reach what? To reach God. Untuk mencapai Tuhan. Many times the prayer don't even go out. Banyak kali doa-doa nyangkut di atap. So prayer is not something. Jadi berdoa bukanlah The complaint box, sesuatu yang isinya mengeluh. So prayer is something Jadi berdoa adalah sesuatu which is communicating to God. yang merupakan komunikasi dengan Tuhan. So a prayer is, Jadi doa adalah according to Greek definition, sesuai dengan definisi bahasa Yunani it is adalah tekinia from Chandra, to be gracious. It's to be gracious with asking for grace or communicating for grace. adalah sesuatu komunikasi dengan Tuhan untuk mendapatkan kemurahan dari Tuhan. So I'm not going to go into detail about all these things. Jadi saya nggak But detail mengenai ini. The thing is, Tapi halnya adalah the prayer doa has to be effective. harus efektif. For the prayer to be effective, Supaya doa kita efektif, the praying person has to be qualified. maka orang yang berdoa harus qualified. If you read in 1 Samuel chapter 16, Kalau kita baca di 1 Samuel 16, verse 5 onwards, 1 Samuel 16 ayat 5 dan Samuel seterusnya. came to David's house, that is father's house, to choose somebody as a king, but he told what? I want to consecrate, sanctify your children. Samuel datang ke rumahnya Isai yang merupakan bapaknya Daud. Dia bilang, saya mau menguduskan anak-anakmu. Before anointing, before blessing, sanctification. Again. Before Sebelum anointing, before blessing, what? sebelum You have to be pengurapan, sanctified. sebelum berkat, kita harus di-sanctified, yaitu harus dikuduskan dulu. Amen? Amin. So we have to know. Jadi kita harus tahu, Okay, let me go faster, yeah? ya kita cepet ya. So we have to know the purpose. Jadi kita harus tahu tujuannya. So God's purpose, number one, I told you. Jadi tujuan Tuhan To nomor prepare satu you. adalah mempersiapkan engkau Number two, dan saya dan pray nomor dua, for the berdoa untuk jiwa-jiwa which doesn't know about God. yang terutama yang belum mengenal Tuhan. And now everybody has got social media. Nah sekarang semua orang punya sosial media. Two things. Dua hal. Pray for them, stand in the gap and pray for them. Berdoalah bagi jiwa-jiwa itu dan bersafaat buat mereka. Because the Bible tells, Karena Alkitab katakan even about your neighbor, he will ask the blood in your hands.
Bahkan untuk tetanggamu Tuhan akan pertanyakan. Today we are so sophisticated, so busy, we don't have time even to know our neighbor. Ya, sekarang kita udah terlalu sibuk dan sistem dunia sedemikian rupa sampai kita aja nggak kenal sama tetangga sebelah. But Tapi we are supposed to communicate with them. kita harusnya berkomunikasi dengan That mereka. doesn't mean that you go and talk to them, Nggak berarti engkau pergi dan ke but tempat mereka, communicate. terutama saat-saat Pray for sekarang. them and communicate to them, maybe communicate through your phone or through your media, social media, Ya, whatever. tapi usahakan berkomunikasi dengan mereka, mungkin ya melalui telepon atau apa, dan jangan lupa nomor satu adalah doakan mereka. And the third point, Dan poin yang ketiga, there are purpose plans of the devil. there is purpose plan of the devil. Ada tujuan dari iblis. In this, you see 23,000 people already died. Dalam wabah ini 23.000 orang udah meninggal. So that means what? 23,000 people have gone without knowing Jesus. Ya itu kan ada yang ada macam-macam di situ. 20,500 people is there. Ya, jadi pokoknya ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. So Meninggal. I don't say that everybody is doesn't know about God. That's what I mean. There are 23,500 people totally died. So what I'm trying to tell, maksud saya adalah so many souls are perishing. banyak jiwa-jiwa yang binasa. So we have to pray for them. Jadi kita harus berdoa buat mereka. So number one, Untuk yang masih hidup. Nomor satu, prepare yourself. kita sendiri harus mempersiapkan diri kita. Number two, Nomor dua, prepare persiapkan the souls. jiwa-jiwa Either you pray for them, dengan cara mungkin kita berdoa buat mereka, or you communicate with them, atau kita berkomunikasi spread the dengan mereka, gospel beritakan kabar through gembira media, through anything, whatever. melalui media, melalui apapun lah yang Tuhan telah berikan padamu, segala fasilitas yang ada. Number three, Nomor tiga, this is a prelude, as I told you earlier. kayak kemarin saya udah kasih tahu ya, ini merupakan For the tribulation. pendahuluan menuju tribulasi. Belum tribulasi, baru pendahuluan. Because you see what is happening. Karena kita lihat apa yang terjadi. What we hear from some sources. Saya dengar dari sumber-sumber tertentu, It may be true or it may not be true. ya But there are some things which is already they are discussing. ada yang sedang mereka diskusikan. So what is happening? Apa yang terjadi? All the leaders are joining together. Ya tadi yang saya bilang itu pemimpin-pemimpin dunia sudah bergabung. And they're talking how to sort out this problem. Mungkin membicarakan bagaimana ini menyelesaikan masalah dunia ini. What is happening? Apa yang We have to terjadi? understand. Kita harus mengerti. Trump want to pump in $2 trillion. Presiden Trump mau masukin 2 triliun dolar The untuk ngatasin masalah ini. meeting on the 26th of Pertemuan G20, G20 tanggal 26 kemarin, they are releasing $5 trillion. mereka pertemuan itu menyediakan 5 triliun dolar untuk mengatasi masalah virus ini. And I don't know how much it is in dollars. India government is releasing around 120,000 crores of Now, rupees. Presiden India, negeri India menyediakan 1 lakhs berapa crore? Like 20,000 crores. 1 lakhs 20.000 crore. So huge money government is pumping. Jadi uang yang besar yang pemerintah pumping. But you have to understand what is the background. What will happen if in case this corona doesn't stop and it's going to keep on going? How much money the governments can pump in? Ya, tapi kalau corona ini nggak selesai terus saja, seberapa uang yang pemerintah harus injek terus untuk selesaikan masalah ini? So it has to be finished. Jadi kita harus berdoa juga supaya And masalah I corona ini have segera already told selesai. that there's a time God has Dan specified. kemarin juga saya udah katakan ada waktu tertentu And some of you have told that the time frame also. dan ada time frame-nya. So we have to pray more hard.
Jadi kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Amen. Amin. So, in this, the third thing is Jadi dalam hal ini yang ketiga they adalah are making so many things. They are having a meeting. The leaders are having a meeting, para pemimpin punya pertemuan-pertemuan. and when there's a problem of food and shortage of all those things happens, it can lead into so many other complications of a global single government for sourcing the food, for sourcing everything to distribute Don't to the too nations. long. Again. Jadi kalau ada masalah makanan, when there is a problem of food, slowly, okay. There may be food shortage, Mungkin ada material shortage. kekurangan makanan, kekurangan bahan. Because countries like Dubai, countries Ya, like Singapore, karena they don't have negeri-negeri any natural seperti source. Dubai, Singapura, mereka kan nggak punya sumber alam. So it leads to what? So it has to be sourced from somewhere else. Jadi diperlukan sumber-sumber dari tempat lain, and then it will lead to what? Tadi you say So what global might what? happen? Jadi They- apa yang akan terjadi? They can all form one single government. Itu dia yang penting, karena begini kan akhirnya, wah yang ini punya sumber, yang ini nggak punya sumber. Ayo kita buat satu pemerintahan yang mana kita atur semua sumber supaya bisa merata. Ini yang penting. That is And important. in October, That is in important. September or November, Dan bulan September or October, September atau Oktober, because there are so many problems between the religions, karena banyak masalah juga dalam agama ya, dalam antar agama. Pope has invited all the religious leaders Nah itu dia. to come and have a meeting together to make peace and to have, I don't know what he said. Ya, jadi Paus udah berinisiatif Oktober, right? Ya, September, right? ya, I think first Oktober. Pokoknya kalau nggak September atau Oktober, memang Pope udah rencana mau mengumpulkan petinggi-petinggi agama untuk membuat suatu agama yang bisa kompatibel sama semua gitu loh. So, Nah. know the truth, know the plans of God, know the plans of the devil, and Yeah. pray accordingly. Jadi kita harus tahu kebenaran. Kedua harus tahu rencana Tuhan. Ketiga harus tahu taktiknya iblis supaya kita berdoanya tuh nggak kayak petinju yang ninju sembarangan, tapi benar-benar yang tepat pada yang kita mau tuju begitu. So now you're all only at home. Jadi ini sekarang kan kita lagi pada relax di rumah. So when to find God? Jadi kapan yang baik untuk bertemu Tuhan? The Bible tells, Alkitab katakan, seek Him early in the morning. carilah ia di pagi hari. Wake up early in the morning. Jadi meskipun di rumah bangun, tetap bangun pagi. Before the light comes. Sebisanya sebelum matahari sebelum ada cahaya, bukan matahari. And then you can sleep Sebelum ada again, no terang. problem, you're at home only. Ya, terus berdoa. Kalau habis selesai berdoa masih ngantuk ya bisa tidur lagi. No problem. Nggak masalah. Nobody's going to question you at home. Nggak ada bos yang akan, ngapain tidur jam segini? So, Nggak ada, karena kan lagi wake di up rumah. early in the morning and pray. That's the time where you can seek God, where you can find Jadi God. bangun pagi, berdoa, itulah waktu yang paling tepat untuk cari Tuhan. And then pray in the afternoon. Dan karena kita di rumah ya waktu Pray in bebas, the evening. kita juga kalau bisa afternoon, siang juga berdoa, dan evening, sore juga Pray in the berdoa, night. dan night juga berdoa. That's what the Bible tells. Itu yang Alkitab katakan. And most important, the Bible tells without ceasing pray. That means keep on praying. Dan Alkitab katakan dengan tidak menyerah, maksudnya terus berdoa. So how to pray? Jadi gimana berdoa? In the book of Ezra 9:5, Dalam kitab Esra, Daniel 6:10, Second Esra Chronicles 65, 6:13, 2 Kronikel 6, 2 Tawarin 6:13. 2 Tawarin. You can see even King Itu kita bisa lihat bahkan Solomon, one of the greatest, Raja Salomo, kneel down and pray. raja terbesar, itu tetap berlutut dan berdoa. Many times Banyak kali we don't want to kneel down and pray.
Kita nggak mau We berlutut want dan to sit berdoa. and pray. We want to Kita mau duduk dan berdoa. stand Kita mau and pray. It's berdiri okay, dan stand and pray is berdoa. okay. Ya oke. But you're too heavy, you Tapi- cannot kneel down for a long time, it's okay. Kalau kita terlalu berat, But I want to tell you nggak something. bisa berlutut ya bolehlah. I Tapi saya really- ingin tahu, I really katakan appreciate sesuatu. I really Saya appreciate sungguh-sungguh menghargai. some of the other people, yeah. Ada orang-orang yang lain. Maybe I see in Indonesia the Saya Muslims, lihat di Indonesia I ya see banyak orang-orang Hindus in Muslim, India. orang-orang Hindu di India. when they see the temple, Saat mereka lihat they kuil, fall flat. mereka benar-benar berlutut gitu. And even in Islam, they fall Juga flat. di dalam They bend. And Muslim ya mereka sholat itu But- sujud. we people Tapi sit kita and sleep if possible. Sleep and sleep. Sleep and pray. duduk Sit and pray. berdoa, kalau bisa sambil tiduran berdoanya. So I told you kneel down and pray. Jadi tadi saya katakan yang terbaik ya. Kita First kalau bisa Samuel- beri yang terbaik, beri yang terbaik yaitu berlutut. Matthew chapter 6 and verse 5, Matius 6 ayat 5, Mark 11:25. Markus 11 Stand and 25, pray. berdiri dan berdoa. In the Bible also prostrate and pray. They fall and pray. Alkitab juga mengatakan mereka prostrate tiarap First Kings dan berdoa. 18:42 and Nehemiah 6:2. Ya, satu raja-raja dan Nehemia. And if you see, Dan kalau kita lihat, when you ask for forgiveness of sin, dan saat kita minta ampun dosa-dosa, when you ask petitions from God, saat kita ngajukan permohonan dari Tuhan kepada raise your Tuhan, hands and pray. ya angkatlah tanganmu dan berdoa. That's what you see in the Bible. Itu yang kau lihat di Alkitab In Psalm 28 and verse 2, dalam Mazmur 28 ayat Psalm 134 and verse 2. Mazmur 134 ayat 2. And then you see, Dan how you pray? kita lihat begini kita berdoa, Close your eyes, ya tutup matamu, but open your mouth and talk. tapi buka mulutmu dan Listen, the Bible says, berdoa. confess your sins, you'll talk. Itu sebabnya Alkitab katakan confess your sin. Mengakui I dosa-dosamu pray in dan my bicara. heart. While sleeping, I can pray. While sitting, I just pray in my heart. But the Bible says, speak out. Alkitab katakan speak out, keluarkan. The third thing, Yang ketiga, pray with action. berdoa dengan tindakan. Now I'm going to tell, please listen to this. This is important. Nah ini penting ya, This is not only for this problem, yeah? bukan hanya untuk masalah For ini any aja, problem whichever you face in future untuk also. masalah apapun yang kau hadapi di Your prayer masa depan, doa combined with action. dikombinasikan dengan Faith tindakan. without action, faith without action is dead. Karena iman mengatakan doa. Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. So, pray with action. Jadi berdoa dan bertindak. Abraham, kata God bodoh. told, walk and pray, I will give it. Abraham, Tuhan katakan jalanin ke tempat tapakan. Joshua, Itu God akan told, aku walk berikan. around Jericho. Joshua, Tuhan katakan berjalanlah kelilingi tembok And Jericho. without any bulldozer or anything, the wall will fall. Tanpa bulldozer, tembok Jericho hancur. So action with action. Jadi dengan tindakan. If you have a world map from your children, Kalau ada map dunia, or peta if you dunia, have in your phone, atau di handphone kita, now we are going to pray. nah sekarang kita akan berdoa. Please open in your phones or maybe in your, Buka di handphonemu. you can open the globe. Or if you have a globe in your home, Buka just take it. globe. And we can put your hand on the countries. Ya, dan tumpahkan tanganmu di negeri yang kita mau doain. So your prayer should be with action. Jadi doamu dengan satu tindakan gitu. Amen. Amin. Then God will bless you. Maka Tuhan akan memberkati. God will answer your prayer. Tuhan akan menjawab doamu. Amen. Amin. Now the prayer Nah, doa has to be combined with sacrifices, which is including fasting. juga baik sekali kalau dikombinasikan dengan pengorbanan, misalkan berkorban berpuasa. Okay, I'm at home eating and sleeping. Ya udahlah, kita di rumah, kita makan-makan tidur, jangan kayak gitu ya. What will happen? Selesai lockdown gendut. You lock down, eat.
and become fat. No. Bukan. I was listening to some doctor telling. Saya dengar ada dokter yang What is your mengatakan calorie? makan dengan kalori yang Because you don't go tetap. out now, don't eat too much. Kalau sekarang kita di rumah terus nggak kemana-mana, kurang aktivitas, jangan banyak-banyak. But I will tell you in the spiritual term. Tapi dari realitas rohani, Fast and pray. puasa dan berdoalah. Jesus told, Tuhan Yesus if your mengatakan, righteousness is not more than the Pharisees, you kalau may not enter into heaven. kebenaranmu tidak lebih dari orang Farisi, engkau nggak bisa masuk kerajaan surga. What is the Pharisees' law? Nah, apakah hukumnya orang Farisi? The Bible tells Alkitab the Pharisees mengatakan fast 2 days. orang Farisi itu puasa seminggu 2 kali. Better fast. Jadi sebisanya lah kita puasa. Some people cannot fast. Ada orang-orang yang memang nggak bisa puasa. For a long time, my dad cannot fast. Contohnya bapak saya, udahlah waktu beliau masih hidup ya, sampai lama dia nggak pernah bisa puasa. I also cannot fast dulu. Saya juga dulu nggak bisa. Because saya my compulsorily I was nggak bisa. put into fasting and I fall down in the church, faint and fall down. Karena saya dulu pernah ikut puasa, dipaksa puasa, pas di gereja saya malah pingsan. Waktu masih kecil ya, bukan But sekarang. now, fasting, even now I'm fasting from 8, I'm fasting and praying. Ya kalau sekarang sih saya puasa. So, what I'm trying to tell you, Jadi maksud saya di sini adalah fast and pray. puasa dan berdoa For yourself, untuk dirimu. in fasting, when it makes your body weak but makes your spirit strong. Puasa itu mungkin bikin tubuh kita lemah, tapi roh kita jadi kuat. Amen. Amin. Only the first day we will feel weak. Mungkin If you think. hari pertama aja kita rasanya lemes karena kita belum But penyesuaian if you're ya. focused on reading Bible, blah blah blah, all those things. Terutama kalau kita mikirin terus, aduh aku lagi puasa itu makin lemes. Tapi kalau kita habiskan waktu dengan baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan, gak kerasa, totalnya udah waktu buka puasa. So minimum 2 days in a week fast. Jadi usahakanlah seminggu 2 hari, dalam seminggu 2 hari That is the puasa. Pharisees' law. Itu kalau ikutin orang Farisi. Your righteousness should be more than that. That's what Jesus said. Ya kalau Alkitab bilang kan sebisanya kebenaran kita bisa lebih dari itu ya bagus, usahakan. So it's Jesus talking. Itu Tuhan Yesus yang bicara. So better fast. Jadi puasalah kalau bisa. Now, if you can fast more, Apalagi sekarang kan di rumah lebih banyak nggak banyak tenaga keluar. because Sebenarnya harusnya you bisa have to lebih puasa recover. lebih banyak. Because you have to recover your loss. You have to recover your time. You have to recover all the things which is lost during this time of lockdown. I don't understand. Because you have to recover Karena the kita time, harus, your recover. blessing, your Ya. finance, which is lost during this Ya jadi gini kan. lockdown time. Ini kan selama masa lockdown kita nggak ada pemasukan, nggak ada apa. Jadi ya itu kita harus meng-recover, berusaha mendapatkan kembali gitu, memulihkan lagi itu yang hilang selama masa lockdown ini. So how do you pray? Jadi bagaimana caranya Prayer is berdoa? not putting the complaints to God. Tadi ya saya udah bilang berdoa itu bukan naruh keluhan-keluhan kepada Tuhan. Praise God first. Pertama-tama kita memuji Tuhan. Before praising God, Sebelum memuji as Tuhan, I told you earlier, seperti yang saya you sampaikan have to prepare sebelumnya, yourself kita harus mempersiapkan diri of kita, forgiving your sins, sanctifying yourself. minta ampun dosa, kuduskan Tuhan dosa Make peace with kita, others. buat perdamaian dengan Make peace orang, with your spouse, buat perdamaian dengan With your pasanganmu, children, dengan with your anak-anakmu, enemy, dengan musuhmu, with your neighbor. dengan tetanggamu, Whoever dengan it siapa is. aja yang kita bermasalah. Not just asking forgiveness from God. Jadi bukan cuma minta ampunnya kepada Tuhan, Many berantemnya sama people dia, have a problem. minta ampunnya sama Tuhan doang. I ask forgiveness to God. Banyak orang gitu. Oh saya udah minta ampun sama Tuhan, padahal What did nyakitin Jesus orang tell? tetangga gitu. What did Padahal Jesus tell?
Tuhan Yesus bilang apa? If you bring the offering, keep it here. Kalau Go engkau make peace and then come and give. Then I will accept. mau kasih persembahan, taruh dulu persembahanmu di sini, berdamai dulu sama orang yang kamu bermasalah, baru bawa masuk persembahan. Amen. So, make peace with everybody. Jadi And then buatlah come perdamaian and start your dengan prayer. orang yang kau bermusuhan, baru mulai berdoa. And then when you pray, Dan saat engkau berdoa, praise God pujilah Tuhan and worship God. dan sembah Tuhan. Your worship brings the presence of God. Karena penyembahan kita membawa hadirat Tuhan. Now in this point I want to tell you something. Nah, dalam poin ini saya ingin sampaikan Now you're at sesuatu. home. Sekarang kan pas lagi di rumah ya. Maybe your voice is not good. Mungkin Maybe you suaramu cannot sing. nggak bagus dan kalau nyanyi juga rada fals. The Bible gitu kan, tells what? misalnya. Bible doesn't say that you make a good voice. The Bible tells make a big noise, not the voice. Alkitab katakan bukan buatlah big noise, not big voice. What? I don't understand. Not the voice, Jadi noise. bukan suara, tapi ribut. What is that noise and voice? Yeah, voice is you need to have a good voice. Only then you can sing. Oh, If you have a ya. donkey voice, you cannot sing. Sorry, Ya, because I have to explain to her. ya harus explain lah. Sometimes you have to explain in a more difficult way. Jadi gini, kita harus menyembah Tuhan, nggak pentingin suara kita yang bagus. Mau suara kita bagus, mau suara kita nggak bagus, tetap kita harus memuji Tuhan. Yang penting hatinya bagus itu. So how do you make noise? Bagaimana How do you kita worship? memuji Tuhan? Never think that God looks at your voice and doesn't like your voice. No, Yeah. He wants a contrite heart. He will never reject. He doesn't see your voice. He doesn't see your face. He sees your heart. Ya, jadi tadi yang saya jelasin, Tuhan itu ngelihat hati kita. Jadi jangan pikirin, waduh saya suaranya harus bagus supaya pujian diterima Tuhan gitu. Nggak Oke. seperti itu. So what do you do? Jadi apa yang kita lakukan? You sing. Number one. Pertama tadi kan. Number two, you play menyanyi. music. Kita menyanyi, kita bermain musik kalau bisa. 24 hours if possible. Kalau bisa 24 jam. Okay, don't What do you don't mean? don't put 24 hours, then you cannot What do sleep. you mean? Sometimes people cannot sleep. Sometimes people hear. Those days I used to hear the song continuously even while sleeping. Those days, yeah. But now it's different setup. Okay, so when you're awake, you don't need to praise, but you put your music system, you put your things, let it praise, keep praising God. Oh, maksudnya kalau kita udah muji Tuhan, tapi kita nggak bisa muji Tuhan 24 jam maksudnya. Tapi kita bisa puter musik ya lewat musik lewat handphone, atau apa musik-musik rohani. Jadi kita tetap bisa denger gitu. That's what you mean, Okay. right? So what happens now? Jadi apa yang terjadi sekarang? How to make your prayer qualified? Bagaimana supaya doa kita How to make your prayer end? qualified, bermutu. Number one, Nomor 1, Psalm 66 and verse 18 tells, Mazmur 66 ayat 18, if there's iniquity, God will not hear your prayer. kalau ada kejahatan, Tuhan nggak bisa menjawab doa. Psalm 17:1 tells, if your lips are deceitful, if your tongue is lying and manipulating, God will not hear. Ya, apabila Mazmur berapa itu mengatakan apabila lidah kita manipulatif dan berbohong, itu Tuhan nggak bisa terima doa kita. Proverbs 15:8 tells, if you are a sinner, if you have sinned, God cannot answer. Kalau kita lagi berbuat berdosa, doa kita juga nggak bisa dijawab Tuhan. In James chapter 1 verse 6 to 8 it tells, if you're doubting, God cannot answer you. Dalam Yakobus dikatakan kalau kita ragu-ragu, itu juga doa nggak akan dijawab. So, these are things Jadi ini adalah which can stop your prayer, hal-hal which yang can bisa get your prayer menghentikan answered. doa kita sehingga doa kita nggak bisa terjawab. So, your prayer, Jadi doa kita bring the presence of God, membawa hadirat Tuhan, glorify God,
Bawalah hadirat Tuhan And from your dengan heart, memuliakan worship Tuhan. and praise Him. Dari dalam hati kita memuji dan And pray memuliakan Dia. according to what Holy Spirit leads Dan you. berdoa sesuai dengan pimpinan And Roh put Kudus. your hand on the things. Ya, dan kalau ada hal-hal yang kita memang mau doakan, kita tumpangin tangan aja. In the book, when Hezekiah was Yes. given a letter and he brought it and put it before God and prayed. Jadi contohnya King Hizkia ya, dia mau doa sesuatu dokumen, benar-benar dokumen itu dia taruh di hadapan Tuhan dan dia berdoa. Dan benar akhirnya dokumen yang dia doakan itu Tuhan jawab. Hallelujah. So, you have to understand, Jadi kita harus mengerti, we have to pray kita harus berdoa with Dengan- effective prayer. Knowing With what? how to pray effective prayer. dengan doa yang efektif, dengan cara mengetahui bagaimana berdoa. Now what is happening? Sekarang apa yang terjadi? Why we are asking global prayer? Kenapa kita minta doa global? One, for ourselves to prepare. Yaitu satu, buat diri kita sendiri mempersiapkan Number two, diri. for other people. Nomor dua, buat orang lain. Number three, Nomor tiga, because this is something devil is planning. karena ini sesuatu yang iblis juga punya rencana. In Daniel chapter 10 and verse 13, Daniel 10 ayat 13. when Daniel started praying, the answer came already, but the devil stopped. Waktu Daniel mulai berdoa, sebenarnya jawaban udah ada, tapi iblis menghentikan. Amen. So the devil is working now. Jadi iblis juga bisa So bekerja we have to sekarang. make an effective prayer. Makanya kita perlu sekali doa yang efektif. So how do we make effective prayer? Bagaimana bikin doa yang efektif? Cleanse yourself, sanctify yourself, Ya, kuduskan dirimu. fast and pray. Puasa dan berdoa kalau And bisa one shall chase sebisanya. 1,000, two shall chase 10,000. Alkitab mengatakan kalau satu mengejar 1.000 dan dua 10.000. Jadi In Mark chapter 16, di Markus 16 verse 16 onwards tells, ayat 16 dan seterusnya if the dikatakan believers have right and power over all the works of the devil and on the healing and on the sick people. bahwa orang percaya punya kuasa atas orang-orang sakit dan So, orang-orang yang diikat oleh iblis. You have to know that you have the authority, you have the power. Jadi engkau harus tahu engkau punya otoritas. Not only the pastors, not only the Punya prophets, not kuasa. only the apostles. Yang punya kuasa itu bukan hanya pendeta. Because the Bible tells the believers, those who baptize and believe, they have the power. Karena Alkitab katakan orang-orang percaya mereka yang punya kuasa. And not only that, Dan bukan hanya itu. Matthew chapter 18 and verse 18 tells, Matius 18 ayat 18 mengatakan what you bind on the heaven and the heaven shall be bound on the earth. apa yang kau Sorry, what you bind on the earth shall be ikat bound in di heaven. bumi akan diikat di surga. What you release in Apa the yang kau earth lepas shall release in heaven. di bumi akan dilepas di surga. We always think, Lord, 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 please do it in heaven. Kita sering berdoa, Tuhan kerjain dulu di surga. But gitu. it's the way of working is that Padahal the cara kerja Tuhan sebaliknya. where there's a problem, that's where you open up the source. Di mana ada masalah, disitulah dibuka So sumbernya. we have to pray from here. Jadi dari sini kita So what harus you berdoa. bind here Jadi apa yang kau ikat di shall be sini bound in heaven. akan diikat di surga. Because the Bible, Jesus, what does he teach in the prayer? Karena apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa, Our Heavenly Father, Bapa kami yang di surga, let thy kingdom come datanglah and kerajaan let your will be done as in heaven dan and on earth. jadilah kehendakmu seperti di surga demikian juga di bumi. So what you do here, Jadi pray apa yang here, kau kerjakan di will be sini done in heaven, akan dikerjakan di and that will be surga reflecting back in the earth. dan itu akan berefleksi di bumi. So we have to powerfully, effectively pray, binding all the spirit. So we what? We have to effectively Jadi pray, kita harus berdoa secara binding all the efektif, spirit. mengikat semua roh-roh jahat. This last days, Di zaman akhir ini the spirit of Antichrist, ada roh the antikristus, spirit of deceptive false teaching, ada roh penipuan, false prophets. false teaching, ajaran yang salah, There are nabi-nabi palsu. there are people, there are pastors even tell why you have to pray. You don't need to pray. Malah ada ajaran yang lebih parah lagi. Ada pendeta yang mengajarkan
udahlah nggak perlu berdoa. And there are false teachers. Listen, tunggu, ada bilang nggak usah berdoa kan Tuhan udah tahu. Ada yang ngajarin kayak gitu loh, jangan salah. So Ngajarin model we have to know there are Jadi a lot kita harus tahu of last days false teachers, false bahwa pastors. zaman akhir ini banyak Even the ajaran-ajaran souls palsu. which want to come, they are scattering them. What, nggak ngerti. Even the souls which want to come to God, they are scattering Oh. away. Jadi bahkan ada jiwa-jiwa yang sebenarnya mau datang kepada Tuhan, tapi karena seperti itu akhirnya malah orangnya jadi Even kabur. there are pastors who are teaching, who are telling, you can marry in spirit. Already you have a wife, but you marry somebody else in the spirit. So many wrong teachings, so many things are there. So we have to bind all those spirit and pray. Ya, jadi banyak ajaran-ajaran pokoknya aneh-aneh. Di antaranya ada yang bilang juga kita bisa menikah dengan dalam roh. Misalkan saya udah punya suami, tapi saya bisa menikah dengan roh dengan orang lain. Itu kan ajaran sesat gitu kan. Jadi kalau kita tahu itu kalau kita mau berdoa hal-hal seperti itu harus kita iketin dulu baru kita berdoa. So we have to, the Bible tells, join together and pray. Alkitab katakan bergabung bersama dan berdoa. Matthew 18:20. Matius 18 So ayat hold 20. the hands of your spouses, Ya, your people in your home. ya, bergandengan tanganlah sebisanya untuk berdoa Whoever it dengan is. pasanganmu atau dalam keluargamu, And pray together. anak, And dan humble. berdoa First Kings chapter bersama. 21 and 29. Humble yourself and pray. Dalam satu raja-raja dikatakan rendahkan hatimu dan berdoa And without any worry dan tanpa khawatir and pray. dan berdoa. Your prayer should be like an incense. Doamu hendaklah seperti Then God will harum-haruman answer. kepada Tuhan. It's not only Tuhan about this akan problem, menjawabnya. even for all your situation. Jadi ini tentang doa ini bukan hanya untuk masalah corona sekarang aja, tapi untuk semua doa-doa kita. Okay, so now what we are going to do? Jadi sekarang apa yang akan kita We are going lakukan? to pray. Kita akan berdoa. We have the prayer points already sent to you. And we are going to pray now. These prayer points we are going to pray, but before all these things, we are going to open your country, or if you have any, or maybe other phone, or maybe any picture or anything, or if you don't have anything, it's okay. You can raise your hands before God, and we are going to pray. So pray for your tribe, your nation, your place, because I see there are so many people from other different countries also. So pray from Dan your juga, countries, pray karena for saya your lihat ini place. ada dari berbagai negara juga, jadi berdoa buat negara masing-masing ya. Yeah. So we are going to pray now. Jadi kita berdoa sekarang. So raise your hands Jadi angkat before God. tanganmu di hadapan Let's Tuhan. ask forgiveness of our sins. Kita minta ampun dosa-dosa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Oh Lord, you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Forgive Besar. our sins, Father. Ampunilah dosa-dosa kami. Lord, Tuhan, We have done sin against kami you, telah melakukan dosa melawan and Engkau. we have been having evil thought. Dan kami telah berpikir yang jahat. We are hurt about your actions. Kami telah menyakitimu. Sometimes we cannot forgive. Kadang-kadang kami nggak bisa mengampuni. Sometimes we cannot forget. Kadang-kadang kami nggak bisa melupakan. Sometimes we doubt about your power, the authority, and your will. Kadang-kadang kami ragu-ragu tentang otoritas dan kuasamu. Sometimes we cannot even love those whom we are supposed to love. Kadang-kadang kami nggak bisa mengasihi orang yang harusnya kami kasihi. Lord, Tuhan, sometimes we are greedy. kadang-kadang kami bersifat Sometimes tamak, we are emosional. Lord, we commit ourselves into your hands. Tuhan, kami serahkan diri kami dalam tangan. Forgive all our sins, Father. Hapuskan semua dosa-dosa We kami. pray that, Lord, Kami you berdoa, shall, Tuhan, Lord, cleanse us, Father. suci kuduskan kami. Sanctify us. Kuduskan kami. Let's hold our hands. If somebody is at your home, Ya, please kalau hold their ada hands. orang bersamamu Maybe your bisa spouse, maybe your children, bergandengan or tangan. anybody. Because the Bible tells, Kita pray together katakan, united. ya, doa bersama dalam kesatuan. So let's hold our hands and pray Jadi together. mari bergandengan tangan dan berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapak, kami datang dalam nama We pray Tuhan for Yesus. our ancestors, our Kami parents, berdoa untuk leluhur and kami, orang especially tua we pray kami, for dan our terutama leaders since, kami berdoa Father.
minta ampun atas dosa-dosa para Maybe they are pemimpin corrupt, kami. maybe they are bad, Mungkin maybe mereka they are korupsi, evil. jahat. Lord, we stand in the gap and we pray Kami for them. berdoa sebagai pendoa syafaat buat mereka We Tuhan. pray that you bless them, Father. Berkati mereka Tuhan. Help them to seek you. Tolong mereka untuk mencari Give them the wajah, wisdom, the knowledge, beri hikmat dan pengetahuan, and give them the burden. dan beri For the soul, for the mereka souls, for the beban people. untuk jiwa-jiwa. We pray that you bless them, Father. Kami berdoa berkati mereka Tuhan. Lord, we also pray Kami juga berdoa for this virus. untuk virus corona ini Tuhan. Lord, shall pass over Biarlah ini segera berlalu, over your children's house, keluar dari rumah anak-anak, over their presence, over their office. ya, keluar dari kantor-kantor mereka. The way they pass over, the angel passed over, the angel of death passed over in the book of Exodus in the Egypt. Lord, let the angel of death, let the sickness pass over. Seperti hal yang terjadi dalam kitab Keluaran, di mana malaikat maut melewati mereka pada hari Paskah, biarlah sakit penyakit itu berlalu dari kehidupan anak-anak. Lord, we pray that you give your protection on your Tuhan, children, Father. berilah perlindungan bagi anak-anak. And we pray for the nations. Kami berdoa untuk bangsa, Lord, shield them and keep them, Father. lindungi dan jaga mereka. Lord, as your children, Seperti stand in anak-anak the gap and pray. berdiri Lord, sebagai we perantara pray dan that berdoa. you bless them, Kami Father. berdoa berkati And mereka. especially, Lord, Dan terutama we pray Tuhan that the governments, untuk pemerintah, the scientists, para ilmuwan, the researchers, para the peneliti, doctors, let dokter-dokter, them have the wisdom to biarlah mereka punya find the right hikmat medicine. untuk menemui obat yang benar, yang tepat. But we believe that it is you who can cast out the virus entirely out. Tapi kami percaya hanya Engkau yang bisa mengusir virus ini seluruhnya keluar. This coronavirus, Lord, as we know that it has been there already from 1960. Seperti kami ketahui, coronavirus ini sebenarnya udah dari tahun 1960. But it has been dormant. Tapi dia dormant. So this virus shall go back to dormancy in the name of Jesus. Biarlah virus ini kembali lagi ke dormant demi nama Tuhan Yesus. It shall not work, it shall not Supaya spread, it tidak shall not bekerja, kill tidak people. menjalar dan tidak membunuh. As we stand in the gap and pray, Saat kami bersafaat dan berdoa, Lord, we pray that each and Tuhan, every kami one berdoa untuk setiap prepare orang. ourselves Persiapkan diri to kami move close to you, Father, untuk lebih dekat to padamu, seek your face, untuk mencari to have wajah, personal relationship with untuk you, memiliki hubungan yang and pribadi to read the dengan Bible more, dan untuk membaca Alkitab and to lebih lagi know your law more. dan mengetahui hukum-hukum And we lebih also lagi. pray for the souls which are Kami juga perishing, berdoa untuk which jiwa-jiwa. they don't know. We pray that you let the gospel reach them, Tuhan, Father. biarlah firman-Mu, kabar baik daripadamu sampai kepada mereka. We commit them into your hands, Kami Father. serahkan mereka ke dalam Lord, we tangan. also pray Tuhan, kami for juga all berdoa those people on the untuk frontliners, semua orang-orang yang di baris the depan. doctors, the nurses, Dokter, maybe the government perawat-perawat, officials, the police, pejabat-pejabat pemerintah, the politicians, polisi-polisi, and para all these politikus, people semua itu who Tuhan. had to travel, Mereka yang harus and travel, especially, Lord, dan terutama people who are working. yang bekerja. We pray that you shield them Kami and keep berdoa them and lindungi bless dan them. jaga dan berkati. Lord, we also pray Tuhan, kami juga that berdoa you strengthen your children, biar Engkau menguatkan and especially we pray that anak-anakmu you strengthen and dan comfort terutama those kuatkan dan people who hiburkan lost the life, mereka yang telah loved ones. kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Lord, we also pray Tuhan, kami juga through berdoa those things. melalui Let itu them know semua, biarlah mereka tahu There is bahwa nothing which can stop. nggak ada yang bisa menghentikan There's nothing which can stop this disease. penyakit Even though it ini. is small one, Meskipun ini virus yang even it's not kecil visible to the eyes, dan tidak terlihat mata, but it can destroy tapi ini such bisa a big person. menghancurkan orang-orang yang So we besar. pray the Lord, Jadi kami berdoa You should Tuhan, shield biar Engkau and you should keep them melindungi on their wings. dan Father. menjaga mereka di naungan sayap. Lord, we also pray Kami juga berdoa these things hal ini can set a chain reaction. yang bisa membuat efek berantai. There may be shortage of food. Mungkin makanan There may be shortage of akan raw pangan materials. akan kekurangan, There may be shortage of things, medicines. sumber-sumber obat-obat kekurangan, And there may be financial losses. dan mungkin ada kerugian keuangan, And the share markets are going down. dan share market juga turun. Even though artificially there may be the governments are jacking it up. But they Meskipun cannot do for a long time.
pemerintah mungkin menginjek uang untuk menaikkan saham, tetapi ini tidak bisa dilakukan terus-menerus. So, Lord, we pray Jadi Tuhan, kami berdoa that you shall sustain kiranya Engkaulah yang akan the economies, mempertahankan the production, ekonomi, and produksi everything, dan Father. semuanya, and Bapak. there shall be no recession. Dan biarlah nggak ada tidak And terjadi things, the resesi. plans of the devil, Dan biarlah rencana-rencana iblis, of the Antichrist, the spirit of Antichrist, roh antikristus, the false prophets, the false teachers, nabi palsu, ajaran the false palsu, pastors, all the hamba Tuhan yang spirits, palsu. we bind everything in the name Semua of roh itu kami Jesus. ikat demi We nama bind Tuhan Yesus. together in the name of Kami Jesus. ikat And demi we nama cast Tuhan out in Yesus. the name of Dan Jesus. kami usir demi Let nama their eyes Tuhan be Yesus. opened. Biarlah mata Let them mereka come to you, terbuka Father, dan biarlah mereka because datang you are going to padamu. be a judge, Karena and we are going to kita akan judge menjadi hakim dan even the kita akan angels. menghakimi So bahkan we pray that you malaikat-malaikat. shield your Jadi people, kami Father. berdoa And lindungi especially we pray umatmu. those who are working against Dan kami your berdoa plans, mereka working yang against your grace. menentang Lord, we rencana pray that Tuhan you change their heart, dan change their mind. kemurahan-Mu. And Ubah all hati those mereka. unwanted spirits, we bind everything and we cast Roh-roh them yang gak out. berguna kami ikat dan kami usir demi nama Tuhan Yesus. We pray that your blessings come down Biarlah berkat-Mu on your tercurah people. atas Blessings umat-Mu come down on the nations. terhadap bangsa-bangsa, berkat And let Tuhan those tercurah. leaders of the nations seek Dan your face, biarlah para Father, pemimpin mencari wajah and bless them, Father. dan We commit into memberkati. your Kami hands. serahkan ke dalam We tangan. give all the glory to you. Segala kemuliaan We hanya thank you and bagi. we praise you. Kami ucap syukur dan memuji. Lord, because of Tuhan. shortage of time, Karena kekurangan waktu, Lord, we Tuhan, pray kami that berdoa. we continue our prayer personally. Biarlah in our kami akan homes and melanjutkan our doa workplaces. pribadi kami di rumah masing-masing. Especially, Lord, Terutama Tuhan, answer everybody's prayers. jawablah doa-doa setiap orang. Their personal prayers. Doa pribadi. Whoever is watching here, Siapapun yang menonton di sini, bless them. berkati mereka. Those who watch Mereka yang after menonton this setelah ini and pun pray, dan berdoa, bless them. berkati Their mereka. financial problems, Keuangan mereka, their health problems, kesehatan their mereka, sickness, sakit their penyakitnya, relationship problem. hubungan mereka. Maybe they are barren. Mungkin mereka Maybe they don't have a job. mandul. Maybe they Mungkin don't have mereka tidak business. punya kerjaan. Mungkin mereka tidak punya bisnis. Maybe they don't have spouse. Mungkin belum punya We jodoh. release your blessing in the name of Dalam nama Tuhan Jesus. Yesus kami ucapkan berkat atas mereka. We pray that you bless them, Father, Tuhan berkati mereka. because you're the God Almighty. Karena Engkaulah Tuhan yang Maha Let your Besar. blessings come down on them. Biarlah berkat-Mu tercurah atas On their mereka. business, Dalam on their bisnis children, mereka, dalam on their anak-anak family, mereka, keluarga and mereka, whatever belongs to them, dan apapun yang menjadi milik shall be mereka. blessed. Biarlah diberkati. Because of Abraham, Karena Abraham, you blessed Lot. Engkau memberkati. Because of Jacob, Karena Yakub, you blessed Laban. Engkau memberkati Laban. So we pray, Jadi kami because of berdoa. your children, Biarlah karena anak-anak, their neighbors, tetangga, their maka office, tetangga-tetangganya, kantor-kantor their mereka, businesses bisnis-bisnis shall be mereka, blessed in the name of semuanya akan Jesus. diberkati demi Oh, nama we commit Tuhan into your Yesus. hands. Kami serahkan dalam We give all tangan. the glory to you. Segala kemuliaan We nanti thank you and we bagi-Mu. praise you. Kami mengucap syukur In the dan mighty name of Jesus, demi nama Tuhan Yesus. oh Lord, we pray. Oh Tuhan kami berdoa. Amen.